ang gidadakui nga gasa ni Kristo ginhatag niya han Dios Amay nga amon mga singuntan iya paghalad han hiya kinabuhi ngadton Amay. Amon natununtan ato mga singunta kaptan nga may hatag naton nga gidadakui nga gasa naton at kalugaringon ngadto sa Dios dira atong pagserbisyo natin sa tao. Gadidahin ni makakasaling kita nga an aton pagsaurog kan Paskong pagkatao ni Kristo, diri pinaagin baga singunta paghatag mga dagko nga mabutang diri. An imlang kalugaringon nga yahatag nimo simple nga halad rin kalugaringon ngadto sa Dios. Diri ang pagserbisyo ha iya, ang serbisyo liwat hanig ka sa tao. Nga napakatapusan dida han katulong nga kuan para sahon ang ebanghelyo ang pagbisita. Nakita kita din nga ang pagbisita ni Maria kan Isabel usang nga dako nga serbisyo nga gasan kalugaringon ngadto niya patud kay maaram hiya ang pag-aagian ni Isabel. Maaram law ti kinmilalaya nga natuman na dida kan Isabel nga dida iya an saad ni Kristo na andaan ni Dios nga hira matatagan hin anak. Pero pagkito nga naton mga simple nga mga kababayan, waray baga singunta, waray na baga magbuhat yung mga buruhaton nga angay ko nga matatagan yan anak. Ni Zacarias ka ni Isabel. Amo ti Maria. Pero yan ila pagkasimple, ang Ginoo kinmita, ang katimo sa nagkasing-kasing, nga amo yung mga taon akon angay gawaron. Ini nga tutulong ang mabutang mga kabugtuan ko, nga angay naghahatag-haton pangatapusan ng pagturunan, hanato niya na pagsaurog ng kapaskuhan, maupay ni kanuna pamalandong naton nga adan maupay nga simple nga pagsaurog ang Pasko yan nga tuig. Diri pinaagi in pangandaman nga baga elaborate baga komplikadong duro kayang Ginoo pinmakan ni aton usa nga simple nga bata, usa nga simple nga anak han mga singunta dili nga ni kinikilala nga mga tao. Pero tulin ni David. Ang Ginoo madaon tahayo, bendisyon ng mga rahom ng Diyos, ang Amay, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nagpapasalamat ako hayo nga tanan, haaton mga sponsors, mga benefactors, ug hinaot paunta magkirigta kita ngahaw hasunod nga Domingo.